रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हर साल अमेरिका से किसी खास दिन में बच्चे अगवा होते हैं और इन बच्चों को किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नीज एक शुक्रगुजारी के लिए मुख्तस दिन को हैलोवीन जैसे खौफनाक त्यौहार में किस तरह बदला गया, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, 31 अक्टूबर वो खास दिन है जिसमें बरतानिया समेत दुनिया के बेशतर ममालिक शाम से लेकर 1 नवंबर की रात तक हैलोवीन को बड़े एहतमाम से मनाते नजर आते हैं, जिनमें नौजवान लड़के लड़कियां भी ड्रोने और मुख्तलिफ अकसाम के अजीबो गरीब लिबास पहने और नकाब चेहरों पर चढ़ाए गलियों में घूमते देखे जा सकते हैं। और फिर ये लोग अपने अपने बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के खौफनाक लिबास पहनाकर घर घर भेजते हैं और तलकीन करते हैं कि जाओ और हर घर से कुछ न कुछ मांग कर आओ। यूं बच्चे जाते हैं और घर घर जाकर कहते हैं कि ट्रिक और ट्रीट, यानी या तो कोई टॉफी या चॉकलेट निकालो और उनको दो, या फिर उनकी किसी भी तरह शैतानी शरारत के लिए तैयार हो जाओ, जो कि निहायत संगीन भी हो सकती है। यानी वाज़े तौर पर बच्चों को गैर इखलाकी हरकत पर मजबूर किया जाता है, जिसे बच्चे भी निहायत पुरजोश अंदाज से करते हैं। लिहाजा लोगों को ना चाहते हुए भी उस त्यौहार के लिए खास तौर पर बच्चों के खाने की छोटी छोटी चीजें खरीद कर लानी पड़ती हैं। और जैसे ही कोई बच्चा दरवाजे पर आकर दस्तक देता है तो उसे ये चीजें देने के लिए दरवाजे की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि इनमें कई लोग ऐसे शैतानी सिफ्त भी होते हैं जो इस दिन का खास तौर इंतजार करते हैं और बच्चों के आते ही उन्हें वरगलाकर घर में अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं, जिसका तफसीली जिक्र शुरू करने से पहले इस त्यौहार की तारीख पर नजर दौड़ाना जरूरी है। नाज़रीन गिरामी, इस त्यौहार की तारीख 2000 साल पुरानी है। मुअर्रिखीन के मुताबिक 2000 साल पहले यूरोपीय ममालिक में एक सावीन नामी त्यौहार मनाया जाता था, जिसका मकसद गर्मियों के इख्तिताम, फसल की कटाई और सर्दियों की तैयारी के मौके पर जश्न मुनक्किद करना होता था। यानी ये त्यौहार शुक्रगुजारी के तौर पर मनाया जाता था। लेकिन फिर ये दिन इर्तिकाई मनाजिल तय करता हुआ कुछ हिंदुइज्म तो कुछ हॉलैंड और कुछ यूनान के फलसफे से मुतासिर हो गया, वरना हैलोवीन, जो पहले होलोवीन बोला जाता था, और हालेलुया इब्रानी का लफ्ज है जिसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ये पहले शुक्रगुजारी का दिन था और इसमें दिन को रोजा और रात भर शुक्राने अदा किए जाते थे। इसके बाद निहायत चालाकी के साथ इस दिन को इस अकीदे से जोड़ दिया गया कि 31 अक्टूबर की रात को जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया के दरमियान मौजूद हद खत्म हो जाती है और मुर्दा लोगों की रूहें जिंदा लोगों की दुनिया में आ जाती हैं। लिहाजा अपने मरहूम रिश्तेदारों की रूह को सुकून पहुंचाने के लिए ये लोग रात के वक्त लकड़ियों के अलाव जलाकर इसके गिर्द इकट्ठे हो जाया करते और इस आग के गिर्द फसलें जलाते और जानवरों की कुर्बानी भी देते। इस मौके पर इनका लिबास भी बहुत अजीबो गरीब हुआ करता था। अमूमी तौर पर यह लिबास किसी मरे हुए जानवर के सर और खाल पर मुश्तमिल होता था। वक्त के साथ साथ इस त्यौहार का नाम हैलोवीन पड़ गया और लोगों ने जानवर की खाल और सर पर मबनी लिबास को मुख्तलिफ किस्म के अजीबो गरीब मलबूसात से बदल दिया। आज हैलोवीन के मौके पर खौफनाक से खौफनाक हुलिया बनाने की कोशिश की जाती है। अमेरिका में इस त्यौहार का आगाज उस वक्त हुआ जब आयरलैंड के बासी अमेरिका में आबाद हुए तो अपने साथ खौफनाक मास्क और खौफनाक हुलिये वाली तमाम चीजें लाए और इस त्यौहार वाले दिन चेहरे पर मास्क पहनकर अपने हमसायों और आसपास के लोगों को डराकर लुत्फानंदोज होते। फिर इनकी ये शरारतें 1930 के अशरे तक अजाब बनकर रह गईं। ये लोगों से अपने खौफनाक हुलिये बनाकर मुख्तलिफ चीजों का मुतालबा करते। अगर इन्हें वो चीजें ना दी जाती तो ये किसी हद तक जाकर उनका नुकसान करते और उन्हें तंग करते। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस त्यौहार पर मुख्तलिफ पाबंदियां लगी और इसे पुरसकून त्यौहार के तौर पर मनाया जाने लगा। लेकिन ये त्यौहार पुरसकून होने के साथ साथ अपने अंदर बच्चों के लिए इखलाकी तौर पर निहायत नुकसानदेह साबित हुआ है, क्योंकि इस मौके से फायदा उठाने वाले दरिंदा सिर्फ लोग भी मौजूद हैं जो बच्चों को वरगलाकर उनके जज्बात से खेलते हैं और इनको अपनी दरिंदगी का निशाना बनाकर वापस भेज देते हैं। हालिया सर्वे के मुताबिक यहाँ तक मालूमात मिली हैं कि अमेरिका में इस त्यौहार वाले दिन या इससे पहले और बाद सबसे ज्यादा बच्चे गायब होते हैं जिनका कुछ पता नहीं चल पाता कि वो कहाँ गए। इनमें उन बच्चों की अक्सरियत होती है जो हैलोवीन मनाने के लिए ज्यादा भाग दौड़ कर रहे होते हैं और फिर इन बच्चों की ज़हन साजी करके इन्हें अपनी शैतानी तंजीम में शामिल कर लिया जाता है, जो बच्चों के वालिदैन के लिए जिंदगी भर का रोग बन जाता है। नाज़रीन गिरामी, ऐसे कई वाकयात मौजूद हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह त्यौहार किस कदर नुकसानदेह साबित हुआ है। इसका अंदाजा हाल ही में होने वाले अफसोसनाक वाक़े से भी लगाया जा सकता है, जिसमें जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत में हैलोवीन फेस्टिवल में अचानक खौफनाक और दहशतनाक शक्लों के डर की वजह से भगदड़ मच गई
اور دم گھٹنے کی وجہ سے اب تک 140 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جن میں بیشتر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ہلاکتیں ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو لبرل کلچر کے اکسانے پر اس قدر دہشت ناک لباس میں ملبوس تھے کہ جسے دیکھتے ہی نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن ایک عجیب سے خوف کا شکار ہوتا ہے، جبکہ ان ہلاکتوں میں اور بھی اضافہ متوقع ہے کیونکہ 100 سے زائد افراد ابھی بھی زخمی ہیں۔ یہ حادثہ سویل کے اس علاقے میں پیش آیا جو اپنی نائٹ لائف کی وجہ سے معروف ہے۔ ناظرین گرامی، کوئی شک نہیں کہ جنوبی کوریا کے شمالی کوریا کے ساتھ برے تعلقات نے انہیں مغربی یورپ اور امریکہ کے کلچر کو زبردستی اپنانے پر مجبور کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ان کے باسیوں میں رتی بھر روایت پسندی باقی نہیں رہی جو انہیں لبرلزم کی طرف بڑھنے سے روک سکے۔ اس لیے اسقاط حمل، ہم جنس پرستی اور دیگر تمام کبھی افعال یہاں رواج پکڑتے جا رہے ہیں، اور واضح طور پر اس حادثے کے پس منظر میں بھی لبرلز کی وہی زور زبردستی شامل نظر آتی ہے جو کہ ہیلووین کو محض ایک تفریح اور بچوں کی خوشی کا دن کہہ کر اپنے شیطانی منصوبے پورے کرواتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہلاکتوں والی جگہ کے کلپس دیکھیں تو معلوم پڑے گا کہ تنگ گلیوں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لاشیں پڑے ہیں، جبکہ پبلک میں اب بھی میوزک کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں۔ یعنی ایک طرف لوگ چیخ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن ہوٹل اور کلب مالکان شیطانی منصوبوں کی تکمیل میں مرتی انسانیت پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ دنیا کے ایک خطے پر یہ بے حسی اور دوسری جانب اسلام کے ٹھیکیدار کہلانے والے سعودی حکام کی جانب سے ہیلووین منانے کا اہتمام بھی زوروں پر ہے۔ حالیہ وائرل ہونے والی تصویریں واضح طور پر آل سعود کا اصلی چہرہ دکھا رہی ہیں، جو ان کے چہرے والے ماسک کے نیچے چھپا تھا، جہاں جنوبی کوریا والوں کی محتاجی انہیں لبرلزم کے تقاضوں پر پورا اترنے کی دعوت دیتی ہے۔ وہیں آل سعود کی مجبوریاں بھی صاف نظر آ رہی ہیں، یعنی آل سعود نے تہیہ کر لیا ہے کہ کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا جس سے ثابت ہو کہ کفار ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اور یہ بات آج سے 1400 سال پہلے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بیان کر دی گئی تھی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ شخص اسی قوم میں شمار ہوگا۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ آل سعود اس سے زیادہ کس انداز میں بتائیں گے کہ وہ کس قوم میں شمار رکھتے ہیں، جبکہ وضاحت پوچھنے پر جواب آتا ہے کہ غیر قوم کی مشابہت اختیار نہ کرنا وغیرہ جیسے اصول تعصب کی بنا پر گھڑ لیے گئے ہیں۔ جب کسی عمل سے نقصان ہی نہ ہو رہا ہو تو اس عمل کو کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ تو دوستو، اگر بھگدڑ نہ بھی مچے، جانی نقصان نہ بھی ہو، تو کیا یہ نقصان کم ہے کہ ہیلووین کے ذریعے ہم اپنے بچوں کی حیت بگاڑنے اور لوگوں سے مانگنے کا اصول دے رہے ہیں؟ لبرل طبقہ اسلامی تہواروں پر تو کوئی نہ کوئی اعتراض جاری کر کے نئی نسل کو ان تہواروں سے بدگمان کرنے کی سازشیں کرتا رہتا ہے، اور غیر قوموں کے تہوار ترقی کے نام پر ہماری نسلوں کے خمیر میں شامل کیے جا رہے ہیں، جبکہ ترقی، مزہ اور تفریح کا نام دے کر ہیلووین کو مسلم معاشرے میں جگہ جگہ عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا نام دے کر ہیلووین کے نام پر مختلف سرگرمیاں کروا کر ان کے معصوم اذہان کو جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک ایسا تہوار جو مسلم امہ کے وقت اور ذہن دونوں کا ضیاع ہے، اسے مسلم معاشرے میں داخل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا ہے۔ لہٰذا دوستو، ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت، اپنی نسلوں کی حفاظت اور سب سے بڑھ کر اسلام کے قلعے کی حفاظت کی جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔